ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହଜାରେ ଥର ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ମଶାଣିରୁ ଖୋଳି କାନ୍ଥରେ ବୋହି ବୋହି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିବା ଘଟଣାରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅରଣ୍ଡେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଆନାଳି ଗ୍ରାମ ଚତୁରୀ ସାହିର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଖୋଳି ମଲ୍ଲିପଶି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜମା ଟଙ୍କା ସହ ରେଡକ୍ରସ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଆର୍ଡି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟିଛି। ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର। ଏ ସମାଜ ଜାତିବାଦ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଜିତୁ ଭତ୍ତା ଓ ଘର ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦେବ ଜେନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦନ୍ତ ସହ ସରକାର ଜିତୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ ସଭାପତି ଯଶୋବନ୍ତ ନାରାୟଣ ଲାଗୁରି, କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଂ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁନେଶ ଧୀର, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ଡୁମୁରିଆ ସରପଞ୍ଚ ଗୌରହରି ନାୟକ, ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୈଳାସ ବାରିକ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଯାହା ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା, ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆମ ସମାଜରେ ମୋ ମତ ହୁଏ, ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହଁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତେ ଓ ମାନବିକତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତାହା କେବେ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ଯେ ଆମେ ଭାଇଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଡିସିକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ରେଡକ୍ରସକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଆଜି ବି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲେ ଜଣେ ଭତ୍ତା ପାଇବ, ଚାଉଳ ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ? ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ଲୋକ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଭଉଣୀ ରୋଜଗାର ଚଳୁଥିଲା, ନିଜେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଗାଁରେ ରହିବ? ଏଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, MLA ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଶାସନ ଅଛି। ଆମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ, ଆତ୍ମୀୟତାର ଅଭାବ, ମାନସିକତାର ଅଭାବ। ଏ ମାନସିକତା ଯଦି ପୁନର୍ଜୀବିତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ଯଦି ପୁନର୍ଜୀବିତ ନ ହୁଏ, ସମାଜରେ ଏହିପରି ଲୋକ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଏ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନଥିବ। ଏବଂ ସରକାର ତରଫରୁ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ?
প্রশাসন খালি আরডিসি তদন্ত নির্দেশ দিয়ে কোন সেটা যথেষ্ট কি? আরডিসি গোটে রিপোর্ট দেবে, রিপোর্ଟ ବେଳେ ଇଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ବା ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଯାହା ପାଇବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେବେ କି? ଆପଣ କଣ ଦାବି କରିବେ ସାର୍ କୋଉ ଟାଇପର ତଦନ୍ତ? ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଅବହେଳା କରିଛି ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଏବଂ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଘର, ଭତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଉଚିତ। କଣ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପରିଚୟ କଣ? ମୁଁ ଯଶବନ୍ତ ଲାଗୁରି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସର ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ମୁଁ ନିଜେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେଇ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁ କଥା ଅବୁଝା ରହିଯାଉଛି। सी जहाँ प्रकाश करने चाहूँगी से गुड़ाए कथा सी प्रकाश करना कारण भाषागत समस्या अच्छी तेणु तांकर सान भाई सांगे मु मोर निज भाषा सी जो भाषा कहती मुझे भाषा सांगे कथबार्ता होकर घटनार तथ्य जानापी आग्रह प्रकाश कर सी जहाँ से जानी से कथा सी प्रकाश कर जो घटना घटी मु तो धन्यवाद देवी आपण मानू स्थानीय छोट छोट गणमाध्यम जो माने प्रतिनिधि आपण मानकर उद्यम ये आज जातीय अंतर्जातीय सबू गणमाध्यम दृष्टि आकर्षित करिबारे घटना सफल होती से आपण मानू धन्यवाद दिज्व एठिकार स्थानीय गणमाध्यम माने साहसर सहित ए घटना को देखा जो साहस करी सारा देशर आज ये चर्चार विषय पलटि आमर अंचल ये जो अभावनीय घटना घटी एथिरे गोटे कथा तो स्पष्ट हो जाइए जे आमे जेते भी दाबी करुचे सरकार यही व्यवस्था हो गला एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था या हो गला टेक्नोलोजी यही स्तर को पहुंची गला आज गोटे सेकेंड रे एठू थाईकरी लोक दिल्ली रे कथा ही पारुची ये सबू कथा तांकर पई जीतू बाबूंकर पई फेल साब्यस्त हो गला सरकारंकर कोनोसी नीति नियम कोनोसी व्यवस्था तांकर पई किछि काम रे लागि पारिबो ये विश्वास तांकर मन रे आ रहिला नहीं तेणु बाध्यबाधकतार से जेभली परिस्थिति को जाइकरी ये काम होईची से तांकर भौणी तांकर पई सबुठु प्रियजन थिले तांकर बाबद रे एभली निष्पत्ति नबा पूर्वरु से लक्ष्य थर चिंता करिथिबे एवं बाध्यबाधक अन्य कोनोसी उपाय न पाइकरी अन्य कोनोसी बाट न पाइकरी जो बलद बिका पैसा तांकर बैंक रे जमा हेइथला सेटा को अन्य भाई मानकर संगरे बोधवे आलोचना करी सी बाध्य होकर कथा करने पड़ी तेरे प्रशासन समस्त दाबी सत्वे आम गोटे कथा तो अनुभव करें जेपर्यंत घटना बाहर को जाई नथिला तांकर पई किछि सहायता आसी नथिला सेटा तो बुझा जाई पारंता किंतु जेतेबेले से अस्थि कंकाल सब जाइकरी बैंक रे पहुंची सारलेनी तार परे भी प्रशासन सामान्य मानविकता देखौ नै एटा भारत देशटा को आमे एक गणतांत्रिक किंतु लोक कल्याणकारी गणतंत्र बोली आमे कहूचे वेलफेयर स्टेट रे नागरिकर दायित्व होची सरकार ठार सबुठु प्रथम तार पई आईन भांगिबा पई पडू कि नुआ आईन तैयारी करिबा पई पडू लोक कल्याणकारी गणतांत्रिक राष्ट्र रे मनीषर जोटा आवश्यकता ताकू परिपूर्ण करिवाटा होची सरकारंकर प्रथम दायित्व तांकर पई जदि नियम बहिर्भूत भाबरे बैंक जड़े कर्मचारी आसिक गोटे इनक्वारी कर प्रकृत तार भौणी मरीचंती कि नहीं जदि गोटे सेकेंड गोटे अध घंटा आसिक तदारक कर देकर जाते से कथा पैसा मिलवा संभव होता बैंक से प्रोविजन अच्छी से निजे ऑफिसर आसिक फील्ड विजिट करी से सत्यासत्य जानिक पैसा दे पारे से सब नक सबुठ प्रमुख दाबी आमर होची जोटा आमर राज्य कांग्रेस सभापति श्रीयुक्त भक्तचरण दास गतकाली प्रेस वार्तार डिमांड कर समस्त जो विक्टिम्स मान को ओडिया रे जेभली ट्रीट करा होउची ओडिसा रे तांकु भी सही भली 10 लाख टंकार आर्थिक सहायता गुटे देबा कथा अनुकंपा राशि भाव रे तो क्षतिपूरण तो एटी किछि ये नाही गुटे अनुकंपा राशि तांकु देबा कथा एवं जो कर्मचारी माने ए घटना भिएबा पछरे ए घटना संगठित हेबारे जो माने दोषी मिलिबे जो मानकु संधान परे अनुसंधान परे तांकर बाबद रे दृष्टांतमूलक दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबा दरकार एवं परवर्ती भाव रे सरकार को एवं आम समस्त को से दिगरे काम
आगु नेबा पई पड़िबो जदि डेथ सर्टिफिकेट तांकर पाखरे ता परदिन पहुंची जाई पारि थांता कि सप्ताह पर पहुंची जाई थांता ताले लीगल हेयर सर्टिफिकेट बाहर करिया बाटरे तांकु एते असुविधा हेई न थांता। डेथ सर्टिफिकेट तो गाँव लोक जे मरीगले हजिगले समस्ते जानी पारिबे सरपंच गोटे सर्टिफिकेट दे दियंते अमकई लोक आज मरीगला ता बଳରେ मेडिकल डिपार्टमेंट गोटे डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करिवारे कोन असुविधा अछि आज्ञा ता परदिन लोक मरीची कि नहीं सरपंच किंबा वार्ड मेंबर तो अधिक कहीं जानी पारिबे नहीं तांकर सर्टिफिकेट आधार रे डेथ सर्टिफिकेट तांको दिने 2 दिन पर तांको घरे पहुंचाई देबार सरकार कोन असुविधा अछि परवर्ती पदक्षेप आपन कोन रहियो आमे एही सब कथा को नहीं राज्य सरकार जेभली एथिरे चेतिबे राज्य रे आदिवासी सरकार चलीची बोली गोटे लोकंकर सरकार बोली ये सरकार दाबी करूची तो साधारण लोकंकर संगे ठिया हवा दरकार सरकार साधारण लोकंकर समस्या केमती सहजरे समाधान नहीं पारिबो से बाटरे काम करबा दरकार आमे सही दिगरे निश्चित भाव रे सरकार सहित चाप प्रयोग करबा आंदोलन करबा जा आवश्यक पड़िबो सरकार को चेतैबा पई कार्यानुष्ठान निया विनोद बाबू आज जो घटना घटला तापर कोन कहबे आज ये जो घटनाटी घटी जाइए यह केन्दुझर जिला नुह सारा भारतवर्ष नुह सारा विश्व आज आम केन्दुझर जिला एक निंदित जिला भाव में माने चारिआडे समस्ते जानी सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री आम सरकार बर्तमान अच्छा आम जिलार मुख्यमंत्री सी ये थिले सी चाहिए ये आसी पारिथांते जीतू मुंडा सागरे बसिकी कथबार्ता हो पारिथांते सुविधा असुविधा बुझी पारिथांते सुख दुखर साथी हो पारिथांते किंतु एते असुविधा हवा सत्वे मुख्यमंत्री ये जिले थाई कि से एठिकी आसिले नहीं केवल सरकारी प्रशासन को कहीदेले जाइए कर दियो प्रशासन जदि आज चेती था आगु ताले ये असुविधा सम्मुखीन सी हो न था तेणुक मु स्वतंत्र भाव में माननीय मुख्यमंत्री को मोर दाबी जनाऊँगी से निजे आसिकी जीतू मुंडा को भेटंतु तांकर सुख दुखरे कौन असुविधा सुविधा रोचे सेटा बुझंतु जेहेतु सी आदिवासी मुख्यमंत्री ये जिलार आमर मुख्यमंत्री मोर दाबी रहिबो से निजे आसिकी भेटिकी तांकर सुख दुखरे कौन असुविधा सुविधा होची से निजे ये करंतु आ आमर जो दाबी थिला 10 लाख टंका तुरंत तांको अकाउंट को सरकार तरफ दिया जाऊ परवर्ती पदक्षेप आपण या पे कोन परवर्ती पदक्षेप आम निश्चित भाव में सांगरे अच्छु रहिबु मध्य जदि सरकार तांको उचित साहाय्य सहयोग न कले ताले परवर्ती पर्यायर आम आहुरी आकु व्यापक रूप से आंदोलन करिवु ए आदिवासी समाज पई आदिवासी लोकंक पई आम निश्चित भाव में लागिवु आउ गोटे किंतु एठी गोटे प्रश्न मनरे उंकी मारुछि जहा बुद्धिजीवी मन रे चर्चार विषय वस्तु पालटिछि ए पर्यंत एही दलीय नेता माने केउठी थिले बीजेडी कांग्रेस बीजेपी सीपीआईएम एमिति अनेक दलर नेता अनेक स्वेच्छासेवी संगठन आज आसी जीतू मुंडा पाखरे पहुंचछंती अलगा दिन रे कोन तांको हाथ बंधा हिथिला कि आगरु से कोन सोई पड़िथिले कि काहे कि पहुंची पारिले नाही जहा कि तांको एते असुविधा रो सम्मुखीन हेबाकू पड़िला वर्तमान जे माने जातिवाद रो कथा कहउछंती वर्तमान जो माने धर्मर द्वाही देउछंती सेतबेले कोन से माने अधर्मी थिले ना से माने जातिवाद पछरे निजर मुह जातिवाद रो ओढ़नी रे लुचाई थिले केन्दुझर जिल्लारू दशरथ बारिकिंग रिपोर्ट ब्लैकेट न्यूज ओडिया।